Radio Canada. We are broadcasting over Quebec City at the frequency of 162.55 MHz. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Quebec at 4:27 p.m. Eastern Standard Time, Sunday, December 28, 2014. A freezing rain warning is continued for Quebec. Forecast for Quebec, freezing rain warning in effect. For today, freezing rain changing to rain showers this morning and ending near noon. Météorologique menaçante pour Québec à 4h27, heure normale de l'Est, le dimanche 28 décembre 2014. Un avertissement de pluie verglaçante est maintenu pour Québec. Prévision pour la région de Québec. Avertissement de pluie verglaçante en vigueur. Pour aujourd'hui, pluie